tulasibor adi blogan ro tini tikka mota TW te YTF ro tini kaisa blog de beto sunan digi tangi tongo tamo ke tipras ro je mante sote manya ni tamane je bon beto kun tamane o mante ro bahiki kari iman aba hayrno tini borno ro kaisa blog de beto foto kaisa foto sangaka o blog de beto tabo mutamuti oro lukro sai ko beka yang o tongo tai je braja gara borok tongo turu turu te borok bang nai o jaga o tamo ko thari jeng oro jeng bolok de bedo sami amang dino sing sekang kunani orang tabu dong awal kadang tiga dua ada orang sekali apa ada lihat ada tuh kadang punya no halo oh hasil pajak dia mau hah ada itu namanya apa Iya. Oh, bagus ya. Aja. Jadi saya tahu loba. Di sini nomor kita dekorasi nasi di kau ini. Sesuatu punya karena kalian tuh. Oh. Bobo di sini tuh ini aja jadi terus tanggal kelas kau. Sini kalau situ hanya hitam dari semua angkat pintu angkat semua jangan kayak gini sekian yang pantas mesti kan ya sebenarnya tapi ampas mungkin memang itu punya apa buku mitu dan itu perlu baik tentang itu tabu tikram ini bunyi umen ajan tahu itu lah cikor adi blogo babon pei boroni oje dabi babon pei boroni oje sanmung abu ini blog itu sebenarnya punya nono lagi badam baik oke bu badam diputar coba channel mereka baik ya salam tunggu sini habis asram bari apa sini tulas skor blog baik apa sini blog sini sini apa kat je main of tulas skor adi blog nih apa nogo blog de bedo senang di banar tabung borok nasi ngajar kalau borok tapi onong ni main aja nong ni sanu babobo punya main aja nong bobo na tuh ini punya lah baik sini kok TV channel news ini sanam semua kan sini oh habis asal dari assembly apa tulas itu ada dua ekspor mesin itu print decoration rumah ni kan sini 10 isu tu 10 mesin oh guys sini punya guys sini bisi election apa bisi monitoring itu ya kan kita itu sini lama karen sini bibuno dia orang dapat dia sakit rumah apa sini kebunga lama orang itu ya kan kebunga tunggu sini ada 10 isu tu sini sini tulas itu ada dua sini decoration anca sanam tu abono sanam tu আমরা সিপুলা যেমন চিনি lama nugo এডসি এরিয়া যখনতে জেনারেল এরিয়া হইতে এডসি এরিয়া হবকাই চিনি পুলা nugo tamo চিনি lama আগে চঙাবো tulo balok eba lama hayabo chungto nugo chutu chung chini aslam bari area simia abo asta judi diba sara diba no nugo edisi area hakana chini lama bebalo tulo balok eba khajia keboma area no ga abo kaisa chini te kaisa ga jemun ni tui dogo chung chini pahar area chung tui rok man thekya chung kheto khainal ko bache chung nungnan tuisi jekhane chung kirei jemun kona kone chini kuwa chung chini borok tomon hasuk saga tongo chung pahani borok ba chung hasuk rogo tongo bale chini gana gune chung somotol jara tongai si timi aga sagan bahai manai ba gachin ro nungnan tui rok kono kirei jemun jaga baksa jemun chung taun nugo jol jibon mission rokinai কিন্তু আ জায়গা chung taun nugo borok kono ration card eba aadhar card langot tui rok nai tino tap ru tui tap কিন্তু जों तुइनि टेप नगो नरिजों नु तुइसि फैया आ जागानि नि टेप रिखाय तुइ फाइनान जागा कानेक्ट संति करि गा बागि बरम फाइना बन्द खसला दु फाइगला एगा आ इसुरो तुं ते कायसा गा जेवन जों कारेन्ट जों नुगुइ दङ चिनि पाहार एरिया कारेन्ट करि बाहाकि माने जों टाउन एरिया बे सुजाय मासनाय टाउन एरिया जेसेबो वारि नम्बर फैतो হয়তো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বই থাকো কিন্তু সিনরকা যখন নকা সম পাকেনো বকারান মাথাঙ্গো কিন্তু বুগুর ফাইনো ফাইয়াবো তো সেমিয়া অনেক সময় 2 দিন 3 দিন বা 7টা আবো হাইনাওয়া তো আমন বাগিনা जों তিন প্রাসা এবং जों তিনে যা তামনা হাসু খাও কোনাই जों কারা যে প্রাসা जों দেবা বিগিনো চিনি অসুবিধা এবং মানটা সাথে जों মাইয়া তাই কাছে আঙ্গাই जों যেমন বিসি ও চিনি মনিটরিং তো চিনি মনিটরিং নো যেবা চিনি বরং মানটা সটনো যেমন থাঙ্গে রেজুলেশন দেখা ব্লগ কিন্তু চিনি রেজুলেশন পর অ্যাকসেপ্ট পাইয়া তাই পরনো মানে পর রেস্ট করিয়া মানসো করিয়া টাঙ্গিরিয়া আমনে চিন প্রশ্ন তিনি
যদি ব্লগ বিএসসি চেয়ারম্যান एबा भाइस चेयारमैन दङ बरनो जुदि एक्सेप्ट खायो बरनो किनि लामा हयते जे कुनु सामनो बरनो बिसिनते बरो आइपिएफ नि बीजेपी नि बरनो रिउ दङ किन्तु जों साना मोजांगौ किनि बिसि नि मा किनि मनिटरनो बरनो जुदि एक्सेप्ट खायांगाय जोंबो जे ब्लग नि बिएससि चेयारमैन एबा भाइस चेयारमैन जों एक्सेप्ट खाया तांगि हिमले किनि बिसि नि मनिटरनो बरो किनि एक्सेप्ट खाया तांगि हिमले किनि बिसि इलेक्शन इया हनै किन्तु जों आरो साना मोजांगौ जों दिनै एडिसि हाबां एबा जोंनि सिएम नि बिसिमथिखाय दिनै एकटा एकनि अनुसार दिनै जोंनि मनिटरिं जों आबो खाथमाने आबो कायसा बिनिबो एक दङ आबो बिसिमथे दिनै जों मनिटरिं खारौजा किन्तु जों दिनै नायमुनो बिएससि चेयारमैन एबा भाइस चेयारमैन बरबो एकनि खाका एबा दिनै ओ जे भाइस चेयारमैन एबा चेयारमैन बरक दिनै आगत हयते चंगिरि हरो जों आबो जों एक्सेप्ट खायला बरक दिनै मनिटरिं जेरखम एक्सेप्ट खाया जों बरनो एक्सेप्ट खाया आबो आं साना मोजांगौ जेबो कबंमायसे दङ जों साना थाखाय दिनै नुगै दङ दिनै पाहारारियाव मानथाय सप्ताह हयते जों बिभिन्न दिगे जों दिनै बरनसि दं किन्तु ताङै मैया आबो जों दिनै आबो किदिङनो जों दिनै जेनेबा भिडिअ एबा ब्लग तुलसीगर ब्लग जों जेबो साननानै लिंक खालाम आसो बहुत समर खालामनानै थाना दिनैनि तुलसीगर आदि ब्लगाव जे मेन एजेन्डा इस्नति दिनै जे अर ब्लग डेभेलपमेन्ट लिरनानै थांनानै दिगि टक खालामनानै जे खानाय नाय आता मुंखे बर'नि दाबि बेखौ आबुं था जे लामा गोरै दै गोरै जों फेरां गोरै जे तिपारा सारनि चामुं नमो बाहाय जखमि थांमानि आबुं पैनो तिनि बर'नि कायसा इस्यु दाबि बर' ब्लग डेभेलपमेन्ट साननानै दिगि थांनि थां बे खानाय मेंगा जों प्रग्राम खानि आदानि फुकै पार्टिनि जों गोरै गोरै बर' जे नालेनाय जे मांखनि न'खराव खायमानि तिनि गलायखनो बाहायदि खायसा बाहा बर'नि बाहाय आबुं जों गोरै लेनाय ताई अरब थायो जे ताबु सफायनाय तिति एडिसि हाबां आबु एमएलए आसामनि बर'मनां सार अनन्त देबबर्मा बर'नि टपिक उपरजों खोनालायनाय रक्तां गण डेपुटेशन 8टा चार्टर ऑफ डिमांड दंचिनि लामानि बागै दैनि बागै आगि तामो तामो सामुं थाखा दुर्नीति बड़ बड़ अंखा जे बड़ ग्रुपनि 5000 जनसमर्थन करी बरन चेयारमैन रुई त्रिपुरा सरकार जे लुटेर बाणिज्य खालामनी आबुनि प्रतिबादे दिनी तुलसीगढ़ ब्लक डेपुटेशन नाय आगामी 5 मिनिटनि बिसिङावनो दिनै जोंनि डेपुटेशन चेंजाक नाय बरक नक मानिया तै नोंजांनानै मानिया डिपिएल कार्ड तेवाइसा सार्वे मा खालायनाय तारपरे जे जायगा कालभार्टनि व्यवस्था नांगौ कालभार्ट मा खालायनाय अंगनवाड़ी वार्कार्स एवं हेल्पार्स नियोग दुर्नीति एवं अनियम चली दंमानी आबुनि प्रतिबादे तिनि और आमी शियोर एखाने हाजार हाजार लोकेर समावेश हये गेছে এবং মিছিলটা যখন শুরু হবে এখান থেকে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ দেখবেন যে আমরা কি করে এখানে আজকে প্রতিবাদ করছি বিজেপি এবং আইপিএফটির সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে যেভাবে লুটের বাণিজ্য চালাচ্ছে চারিদিকে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই গণ আন্দোলন মানুষের স্বার্থে মানুষের জন্যই আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় ইএম অনন্ত দেববর্মা যাকে এক ডাকে ত্রিপুরাতে একজনই অনন্ত দেববর্মা আছে যিনি এই অনন্ত দেববর্মা এবং সঙ্গে আছেন একজন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা আছেন আমাদের জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সাব জোনালের চেয়ারম্যানগণ আমাদের ডিস্ট্রিক্ট এবং ব্লক নেতৃবৃন্দ টিডব্লিউএফ আমাদের মহিলা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেত্রী এখানে উপস্থিত আছেন বীণামালা দেববর্মা আমরা আজকে দেখিয়ে দেব যে হোয়াট ইজ ডেপুটেশন এবং জনসমর্থন ছাড়া বাণিজ্যের এই লুটের যে বাণিজ্য এটা চালানো যাবে না এই মেসেজটা আজকে তুলসীগড় থেকে আমরা শুরু করছি যেটা করতে যাবে থ্যাংক ইউ
ऑटोमेटिक में ना दो गला नहीं बेल कम अरे मेटे वाला की दुटू पापा नहीं अरे बेटा की लो আছে वो बात कर रहा है भेज देंगे हाँ बोला अभी मीडिया लो अरे रुको ना क्या रुको क्या मतलब क्या मतलब रुको बोल रहा हूँ यार ये आपको कुछ बोलेगा बोल रहा है ना 2 मिनट रुक जाओ बोला ना रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे उसी समय साथ में होने से ठीक था अभी बताओ अभी होगा कितना मेरे तेरा साल आज का देखा है आप हाँ मेरा को गाली देता है मेरा को गाली ভাই কি